Napasilo. Nakadiaper siya. Kasi malakas siya. Hindi kumain. Lalagyan ko lang ng diaper para hindi naka-expose siya. Ano niya sa labas. Bawal naman. Bilin. Yan po siya, oh. Buti malakas naman siya. Gamot-gamot ko lang po. Minit po yun. Naka-diaper yun. Naka-diaper siya. Para hindi niya na-expose sa labas. Bilin. Wala pa gustong tumulong. Wala pa. Yan po. Naka-diaper. Hindi. Print it. Ito naman si Princess, oh. Print it. Hi, print it. Yan si Print it. Hi, Print it. Hi, Princess. Hi, Print it. Hi, Princess. Hi, Print it. Princess. Hi, Print it. Print it. Hi, Print it.